अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, किड्स किल टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से किड्स किल टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A. Apple. Ant. Airplane. Alarm clock. Asparagus. B. Banana. Bear. Bus. Beet. C. Cow. Car. Cupcake. Cat. D. Dog. Deer. Dish. Duck. E. Eagle. Earth. Eggplant. Elephant. F. Fish. Fence. Fly. Flower. G. Garlic. Giraffe. Gorilla. Grapes. H. Hat. Hedgehog. Hamburger. Hippo. I. Ice cream. Igloo. Iguana. Ink. J. Jacket. Jaguar. Jackfruit. Jelly. K. Kiwi. Koala. Kite. King. Kangaroo. L. Lychee. Lock. Lion. Lemon. M. Moon. Monkey. Mushroom. Milk. N. Nest. Nightingale. Noodle. Nose. O. Owl. Onion. Octopus. Orange. P. Pig. Popcorn. Pencil. Panda. Q. Quail. Quahog. Quince. Quarter. Queen. R. Ruler. Rooster. Robot. Rhino. S. Scissors.
starfish, spider, snake, shark, T, tomato, tiger, turtle, teddy, television, U, UFO, unicorn, unicycle, uncle, umbrella, V, vase, vacuum, vulture, violin, van, vegetables, W, wheel, whale, watermelon, woodpecker, washing machine, X, xylophone, Xmas, Zemania, Xeros, X-ray, Y, yum, yarn, yo-yo, yacht, yogurt, Z, zebra, zip, zitty, zombie, zucchini, zither, zebra,